Hello, ma'am. Hello po. Magandang tanghali. Magandang tanghali din. Welcome to my Samboy TV. Ma'am, ano pong name niyo, ma'am? Rika po. Ma'am? Rika po. Ri? Rika. Rika. Si Rika man po, si Rika. Ma'am Rika. Tanghali tapat. Say hi, ma'am, boss. Hello po. Shoutout kayo, ma'am. Baka may gusto kayo shoutout. Wala. Asawa nyo. Yung asawa nyo, ayaw nyo shoutout. Ako nasa bahay po. Anong name niya? Sila Antonio po. Shoutout mga pala kay mga Antonio. Asawa niya si Ma'am Rika. Hi ka. Yon. Salamat po. Bye-bye. 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 Yun, oh. Ito na po. Thank you po. Salamat po. Thank you. Ingat po.